सैयद मुमताज़ साहब लिखते हैं कि फाउंड कंफर्टेबल दैट ज़ाल काफ़ी है, बस यही असल चीज़ थी। जमीला लिखती हैं कि सर जी टाइम को पता नहीं चला, बस दैट ज़ाल काफ़ी है। सईदा किरण साहब लिखते हैं बहुत सुकून, दैट ज़ाल काफ़ी है। लिखते हैं कि फील गुड वाइब्रेशन पीस एंड रेस्ट वेरी नाइस। अब आप जा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत तरक्की हो रही है। सोहेल लिख रहे हैं कि वक्त जल्दी गुजर जाने का एहसास हुआ, बस दैट ज़ाल। सोहेल यकीन कर आगे मैंने पढ़नी भी नहीं है तेरी कफ़ी, इतना ही काफ़ी है, यही कामयाबी असल। अमरी लिखती है कि दर्द और थकन महसूस हो रही थी, फिर वक्त के साथ कफ़ियत बेहतर और पुरसकून होती चली गई, बार बार सिटिंग पोजीशन चेंज करती रही, आज टाइम का दुरानिया लेंथ ही नहीं लगा। तो अमरीन साहब विद इन टाइम ये सारी कफ़िया चेंज होती जाएंगी, परेशान ना हो। मोहम्मद लुकमान लिख रहे हैं कि सर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, दैट्स ऑल, यही काफ़ी है, आगे छोड़ दो सारा कुछ। असद लिख रहे हैं कि वाइट क्राउड जैसी ज़मीन, ब्लैक लैम ब्लैक, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ऐसे लिखते हैं, हल्का हल्का आपको दर्द हुआ है तो दर्द ख़त्म होगा तो फिर अगली आपकी असल कफ़ियत बनेगी। लगता है कि बहुत हल्का फुल्का महसूस का, वेरी नाइस। क्लास के आखिर में लाइट चली गई, कोई नहीं यार, अब ये तो फिर वक्त के साथ साथ ही होगा। हसन लिखते हैं कि आज क्लास 1.5 घंटे थी, कैसे वक्त गुजरा पता, बस दैट ज़ाल, यही थी असल बात जनाब। सब तो लिखते हैं कल हमको बहुत सुकून मिला, दैट ज़ाल। ये जो टांगों में दर्द है ना जी, विद इन टाइम ख़त्म होगा। सईदा हिना शाह साहबा, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, तो फेल्ट करंट एंड फीट, यस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो आपको करंट शुरू हो गया है। इस्लाम भाई जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल शुरू में वाइब्रेशंस होंगी, फिर आपका जिसम इस काबल हो जाएगा कि उन वाइब्रेशंस को जो है वो कंट्रोल कर लेगा, फिक्र ना करें। तो ये जो हमारे भाई फयाज साहब की हैं शरीक हयात, तो वो लिख रही हैं कि टांगों से ईंट निकलती थी, ये जो टांगों से ईंट निकलती है ये निकलें इसको, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वो गंदगी है तो विदिन आस्ता आस्ता वो बीमारी ख़त्म होती जाएगी। तनवीर अहमद लोधी साहब लिखते हैं माथे पर ऐसे महसूस जैसे स्टिकर माथे पर लगा है, तो ये अब जो तनवीर है ये तुम्हारी थर्ड आई जो है वो ऊपर शुरू होगी, जबकि गर्दन टांगों में थकावट रही। अब जो अगर तुमने लिख दिया मुमकिन है ज़्यादा बैठने से, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अब तो गर्दन थोड़ी सीधी रखा करो, बैठने से टांगों में तो दर्द हो सकता है, गर्दन में नहीं हो सकता। तो ये जो आपके अंदर वो कोई ना कोई बीमारी है जो आस्ता आस्ता बाहर आएगी। सफदर कुरान पाक लाज़मी पढ़ना तर्जमे के साथ आपने। ज़हीर लिख रहे हैं कि फीलिंग गुड रही, एनर्जी दौड़ते और जिसम कपकपाता रहा, वो विद इन टाइम जो है ना जिसम आपका काबल होता जाएगा, इस बात से आप परेशान ना हो। नशीन साहब जो आपको देखें वो मुझे दर्द लिखा करें जो मुराकबे के दौरान हो, या उस दर्द की कैफियत लिखते हैं कि पहले दर्द था तो ये बाद में कैफियत। अब जो दर्द हुआ है आपको मुराकबे से पहले जो दर्द है उसकी कोई वजह है, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होना है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी में ट्यून होती जाएंगी तो ये दर्द इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक फज़ल से ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ना कि फ़लाँ को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका फ्लो बढ़ रहा है, स्टार सीड से उठना ही उठना है। तो जो हमें दर्दें होती ही तब हैं जब हमारे सेल्स मूव करना शुरू करते हैं। अब्बास लिखते हैं जी बहुत खुशगवार कफ़ियात और एहसास रहा। नहीं मैं थका थुका नहीं होता हूँ, आप फिक्र ना करें, सिर्फ अपनी कफ़ियात लिखा करें। तो आगे जनाब सजाद ने फिर कुछ एग्री किया, ठीक है। तस्कीन लिख रहा है कि थोड़ी क्लास चले, कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, विद टाइम हो जाएगा। साथ साहब लिखती हैं कि ये जो सिलसिला की टांगे सोती है ना, तो वो जो आपने अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाए ना तभी तो टांगे आपकी जान छोड़ेंगी ना। तो आगे जाके इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। अयाज लिखता है कि आज की क्लास बहुत अच्छी पूरी, जिसमें वाइब्रेशन होती रही लेकिन टांगे सो जाती। यस, यार जो टांगे तो तुम्हारी सोती हैं ये सब लो, समझ लीजिए लेवल है एनर्जी का, ये बढ़ेगा तो जान छूटेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, फराना साहब लिखती हैं कि उनको सिर्फ गनूदगी हुई तो, लेकिन उन्होंने सुने भी नहीं है कितने स्टेप, लेकिन वो कह रही हैं कि उनको ना कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, ये जो गनूदगी होती है क्या होती है, ज़रा मुझे बताइए, ये गनूदगी क्यों होती है, क्यों फराना साहब कि गनूदगी हुई, आप एक कॉन्शियस से दूसरे कॉन्शियस में चली गई तो फिर भी आपको कुछ नहीं हुआ, फिर फील क्या करना था आपने, मतलब क्या फील हुआ आपको? अच्छा, ये जितने दोस्त हैं ना जो चाह रहे हैं कि उनको कुछ फील हो, मुझे बताना ज़रूर कि ये क्या फील करना चाह रहे हैं।
تو یہ جو فیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے نا پھر میں ایک الگ کلاس رکھوں گا، تو ان میں ان کو فیل کروا دوں گا جو یہ فیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، آپ جب مراقبہ کرتے ہیں آپ کا ایک کانشیس ختم ہو جاتا ہے مٹی کے جسم کا، آپ کا دوسرا کانشیس شروع ہوتا ہے روشنی کے جسم کا۔ جیسے آپ ظاہری آنکھوں سے اپنے مٹی کے جسم کو دیکھتے ہیں، ظاہری آنکھیں آپ کی بند ہو گئی، اب ہے آپ کی اویئرنیس، یہ تھرڈ آئی، یہ تیسری آنکھ جاگ رہی ہے۔ اب تیسری آنکھ آپ کے وجود کے اندر ہی دیکھتی ہے، تو تیسری آنکھ اپنے اس روشنی کے جسم کو دیکھنا شروع کرتی ہے۔ تو پہلے دن تو وہ دیکھ نہ لے گی، وہ پتہ نہیں نسل در نسل بند پڑی ہے، آپ کی نسلوں میں سے پتہ نہیں اس سے پہلے کسی نے اس کو تھرڈ آئی کو کبھی کھولا بھی ہے کہ نہیں ہے، یا کیا کیفیت رہی ہیں۔ اب آپ نے خود بھی اتنے سالوں سے کیا کوشش کی، کیا نہیں کی۔ تو کچھ دوست یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو ایسا نہیں ہے۔ پہلے یہ کیفیت ہے صرف سکون، اور یہ جو درد ہوتے ہیں یہ پازیٹیو ہے، یہ جو غنودگی ہو رہی ہے یہ پازیٹیو ہے۔ یہ درد کیوں ہوا؟ اس لیے درد ہوا کہ جب انرجی موومنٹس شروع ہوئی، انرجی کا فلو شروع ہوا، تو جہاں بھی آپ کے ایک ایک سیل میں بھی گندگی تھی، جہاں سیلز بھی ریورس پوزیشن میں تھے، وہاں سے انرجی نے ان کو روکنا ہے پہلے۔ یعنی ہم روحانیت میں کسی بھی بیماری کو سیلز کی ریورس پوزیشن مانتے ہیں۔ اب پہلے انرجی جب آئے گی آپ کے اندر تو ان سیلز کو روکے گی، جب کچھ چیز رکتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، پھر ان سیلز کی آگے فارورڈ موومنٹ شروع ہو جائے گی، تو ترقی ہوتی جائے گی۔ میں نے آپ کو کلاس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر شروع میں درد ہو تو اسی کو ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ کو پہلے ہی درد ہے تو آپ نہ چلیے، صرف اپنے درد کو جو ہے وہ ہیل کیجیے، تو اسی کو ہیل کرتے ہیں ود ان ٹائم جیسے جیسے گزرتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں نے اپنی کیفیت لکھنی کرنی ہے کہ آپ صبح شام اتنے دورانیے کا مراقبہ کرتے ہیں اور ڈیلی کرتے ہیں، اتنی بار آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اتنی آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہیں۔ نیچے پھر آپ نے اپنی کیفیت لکھنی کرنی ہے، اس کا میں آپ کو اسکیچ بھی ایک بھیج دوں گا۔ یہ جتنی بھی آپ کی کیفیات ہیں یہ بہت پازیٹیو کیفیات ہیں۔ جو غنودگی ہوئی ہے وہ ڈیفینیٹلی انرجی موومنٹس ہے نا، تبھی کچھ ہوا نا۔ دیکھیے اس مراقبہ میں ہر ایک بندے کی اپنی اپنی کیفیات ہیں۔ کسی کو وائبریشن شروع ہوگی، یہ آپ کے ٹائم پیریڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر سے مراقبہ کر رہے ہیں، اور ڈیلی آپ کتنا مراقبہ کرتے ہیں اور کتنی دیر سے کر رہے ہیں، اور اب آپ کے مراقبے کا دورانیہ کتنا ہے۔ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر بیماریوں کی کیفیت کتنی ہے۔ نمبر 3 ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کلاسیں کتنی اٹینڈ کی ہوئی ہیں۔ نمبر 4 پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مسٹیکلی کیا کیا ہوا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔